गोबां माकक tabuk sara tirprawo birja gaitongo omongkha chini bubagra Maharaja Pradut Kishore Deborma bo tirpramotha krikha onek portika onek media o saka bo khari thangka tirpramotha krikha tirpramotha bai thangchinai tirpramotha tai tongla khainai ang srai kai chanani nayo jara mutri khaye কককাতাল আওয়াই খেলাই নাই মিডিয়াতে আওয়াই খেলাই নাই বরগ্ন চুক্লিনি নাই আং বরগ্ন সানানি নাইও মহারাজ যতদিন তীব্রমতা তঙ্গ ততদিন বছিনি লগিনো তং নাই তীব্রাওয়ানো তং নাই তীব্রাসানি লগি তং নাই এবং তীব্রমথানন বনেতৃত্বরে থানায় তাকর অবকর যিনি পাতিনি সংবিধান জাগো কলাইয়া গরং মানখানা যিনি সংবিধান অনুসারে আর কোন চেয়ারম্যানশিপ তঙ্গই মাইয়া আপনি বাগে ভারতনি যে ইলেকশন কমিশন তানে যেহেতু রেজিস্টার একটা পার্টি আ হিসাবে চং চেয়ারম্যানশিপ যে পটন আপন নরই তব প্রেসিডেন্ট যিনি সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্ট যেটা সিস্টেম ভারতনি নির্বাচন কমিশন যে গাইডলাইন অনুসারে যিনি কনস্টিটিউশন পার্টিনি গঠনতন্ত্র সামজাকা আ অনুসারে চেয়ারম্যানশিপ করেছা বুবাগ্রা যদি চিংমাই করি ইনকাকাই থানায় 27 তারিখ দিল্লি ও যে মিটিং মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই আরো তো চিনি বুবাগ্রার নেতৃত্ব দিলে আরো তো চিনি বুবাগ্রার পয়লা গেটা দিপলেনি কক সাওই চিনি মিটিং শুরু খালাইতাবলে আবনি পরে চিনি বরম গনা অপোজিশন লিডার ব তাঙ্গে চিনি গেটা ত্রিপুরা ল্যান্ড নাং তাঙ্গে जों আসল বিশি কলকমা এডিসি ক্ষমতা তমানি পরেব চিনি এডিসি এলাকা হামসাই মালিয়া গোবাং মা সময় গেজেট নোটিফিকেশন নুখা আর ক্ষমতা রিনানি রাং রিনানি আবো ইমপ্লিমেন্ট উঞ্জানি কক বক সরাই সরাকাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি যে রিপ্রেজেন্টেটিভ মিস্টার একে মিশ্র তাই মিস্টার সন্দীপ নব সাই খেনারিকা তা খরক মুখরক মিস্টার একে মিশ্র বাই আং ও মিটিং নে আগে 3 বার ববে আনি মিটিং খা গুয়াহাটি ইনকা দিল্লি ও উনখা মিস্টার সন্দীপ বাই আনি মিটিং খা আং স্পেশাল ভাবে যখন মিটিং পাইমানি পরেব আং ববে মানে বিভিন্ন বিষয় আং মহারাজ নি পারমিশন নাই কক টাকা আং গরং মুসলিম সাইমানো তাকর বখর চিনি দীর্ঘদিন নে ত্রিপুরা সারণে যে লড়াই আছে বিবেক গোবাং মা রাজনৈতিক দলনি মাধ্যমে খালাইকা কিন্তু ত্রিপুরা মথানি মাধ্যমে মহারাজানি তুই ভাঙবাই जों ত্রিপুরা সারক চিনি থিনাঙ্কা হামনি বাগৈ চিনি হানি সিকিউরিটি নি বাগৈ চিনি নেক্সট জেনারেশন नि सिक्युरिटी नि बागै जों काहाम कायसा मानानि थागै दंगो फार्स्ट राउंड नि मीटिंग चिनि पाइका सेकेंड राउंड मीटिंग को मोटामोटी फाइनल रुम थानाय थार्ड मीटिंग को चिनि कायसा त्रिपुरा सारक नि बागै काहाम जों कायसा चिनि त्रिपुरा सारक नि तंथाय सेप नि बागै जों मानानि थागै दंगो चिनि थाने पावर फाइनाय गोबां मा जों अनेक किसु क्षमता जेता लर वानसुक माने अमनो उंगाने आं बखा खालायो ताखुरो बुखुरो तब गोबां मा जागावो जॉइनिंग प्रोग्राम उंगो ओ सिगांगो बो आईपीएफटी नि वेस्ट डिविजन हेनिंगो आनो खरकसा बरक साका अब आयां गरांगो तिरा बेंगो कोना बेसर कायसा उंगो नै आं सानानि मुसुंगो नरको नाइनेदि मिडियावो पत्रिकावो बंनि छवि खरब सिटं जे बरक निर्वाचनी समय चिलिक रूपा उंनाय आयं वासा उंनाय जे बरक कोनो जागावो तंगै माया ठिका सुगै माया अ बररक न आ जागा ताबो नुजागै तामनि बागै रेशन कार्ड एपीएल बीपीएल खालायनायनि बागै निनि बाटा माननायनि बागै विधवा बाटा माननायनि बागै नक माननायनि बागै बरन परलुबन निखा गत 5 বছর বিজেপি বাই আইপিএফ नि सरकार খরবসিনা বার্তা রিখা খরবসিনি বার্তা নবর কাংবাইকা নর মুইতো তঙ্গো সুতরাং অরই পরই খালাইনানি বাগৈ বড় অনেক কিছু সুকলি রিনাই আং নাসিগি নাইকা
তারপর যদি রামচন্দ্র গাতা যদি কোনো জয়েনিং প্রোগ্রাম রাখায় সে মান্দাই নি ফাইনাই সে সিদ্ধা নি ফাইনাই তুলাসিক নি ফাইনাই সে আশ্রম বাড়ি নি ফাইনাই সে নিনি চাম্পা হনি বড় খাগে আর জয়েনিং প্রোগ্রাম বুঝা হই বড় মুখ জাগো নর নাই নাই দি বড় নিতে কোনো লামা করিছা কাইছানো তাবক লামা তংসিও অমংকা থানচা ও থানচানি মারি आं अमन मा बोलायो मा सावो जों दिल्लीआव जखन कक सालायफ्रो जों गेटा टिपालेननि जे दाबि तिसाका आईपीएफ टी ताखक चंग एकै सुरे बरब टिपालेननि ककनो मा साका ताई कोनो लामा करिसा जेने समाजपति विभिन्न दफानि बरर बरब ओ गेटा टिपालेन न इसुनो तुइनो कक बंग साइखनारिका आं छानानि किसा सुदुक मानखा आं बरं एग्जाम्पल निसाका चिनी तांगे ग्रेटर ट्रिपल नां 1993 सनो एटी टीएफ बाय स्टेट गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट नखा आरो इनर लैंड परमिट एडिसे एलाका चालू खायनानि कक्टंगो सार ताबुसो पयनो चालू खलाय गया आरो 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय बांग्लादेश नि इलीगल माइग्रेंट न रिफ्रेना कक्टंगो आबरंनो रिखलाय गया ताबुसो पयनो आइडेंटिफाई खलाय गया तांगे चिन गेटा ट्रिपल नांगयं नाय जेता गवर्नमेंट से चुक्ति खायमानि परबो वायलेशन खायतंगो इमप्लिमेंट खलाय गखाय आपनि बागाने चिनि सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन सेपारेट चिनि हा स्टेट चिनि नांगो के आपनि बागाने ताखरो बुखरो आं सानानि मुसुंगो जों जेसाफोरनो राजनैतिक आदर्शगत जों फेलाय तंमानो केन्द्र चिनि मानथाय साननायफोरो जों कक खायसाबे जुदि सानमान काकाय चिनि मानथाय दादिनो दनाय आंखा खलायो आईपीएफ टिफाना खालायतंखोन बिजिबो जनजाति मोर्चाफोरनो खायतंखोन तिफ्रा मथाफोरनो खायतंखोन बा सिपिएम गणमुक्ति परिषदफोरनो खायतंखोन चिनि मानथाय जों साननायफोरो जों कक खायसावनो नांनाय बुनि सुखलिबाय चिनि मानथायनो नरक बिरोधिता खालायदि बुनि सुखलिबाय चिनि मानथायनि लामा अनरका केबेंदि जों चिनि मानथाय तुइ फायगे मानखाखाय अब सुदु तिफ्रा मथानि सिमी तिफ्रा मथा खालायनि रसिमी आबनि उपकार मानगला अब चिनि जनजाति मोर्चा खाने तिफ्रा साबो माननाय जेएमपी खाने तिफ्रा साबो माननाय अमथि हायके न चिनि तिफ्रा सा हामारनि बागै जत्त किसु न माननाय ताकलायनो पहिले विधान सभाव जों तिफ्रा सारा कम बरगै बासन रिवो जों ए चिनि विधान सभानो जों गरम खाति साका प्रमोद रियां बीजेपी नि एमएलए चिनी एलुपिनी ऑफिस ऑफ फाइसाओ आता नरकक बरगै बासनि मानि बागै मुख्यमंत्री आनो सावो नरबक बरगै बासनि सिदि बरक सिमि कक बरगै बासनि माइलेज नाय टंका हिनाय नरक अनेक बरक सावो तिप्रामथा बाय थांसिनाय तिप्रामथानि एमडीसी बीजेपी बाय थांसिनाय एमएलए र 6 जन जয়েন खालायसिनाय अनेक किसु पट्टपट्टिका अनेक किसु अभियोग खालायजा কিন্তু তিনি সিট পর্যন্ত কোনো এমডিসি বিজেপি জয়েন খালাইছা অনেক বড় কাইসে কইছে বুকা কই মানো নুকুং কাইসে ওতং ওয়ালাই মানো বুফা বসা ওয়ালাই মানো জাগানি নতই মান থাই নতই কিন্তু কাগজে থাংলাই যাবলে চিনি কেবল কথাঙ্কা খরচা বড় কিছু অরই পরই উংকা হিনই খরচা এমডিসি বিনি ফেসবুক রগ বসিকা বা বিভিন্ন কাকা আনো ফোন খায়ো মামা आंका मखलायनाय आं साका तिनि हरनि बिसिंगो नों राजा बाय थाङै मामालाय चिन महाराज बाय हर 11टाव थाङै बमा मालायसा नर नुखाना बा 11टाव हरनि बिसिंगो मालायसा अ सारानि कोनो लामा करे नों बानसि मांगला खालि यगला कारण बबरतम अबचिनि नजर तंगो आगरतला ब जागा खारि तम बर क्वाटारि माने अबचिनि नजर तंगो बे सुतरां टाखर बखर अनेक किसु सुक्लिरि नाय अनेक किसु रांनि परलुबनि नाय अनेक किसु नंनाय जा किसु संगलाय माने नुखंगो तंगो मा खायनाय अ पार्टी बिसिंगो न चाया तंगो मा सालायनाय अ पार्टी बिसिनो संशोधन मांगलायनाय ताखर बखर पार्टी प्लेनारि उनरक रुखना चिनी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच तंगो भारतनि संविधान आर्टिकल 19 अनुसारे आं साका मरा सवानो आं बे 2 दिन ब 1 to 1 मीटिंग खायसो दाइगा आं जेदा साननि तंगनि नों साका वो बागे पार्टी बानसिगानि सावबो आं जेदा गुबुन अब आं सानाबो किरिया आं सानाय आगिबो साइफायो बुस्थां सालाबो साइथानाय ताखर बखर आबनि बागैनो जेटा अब पार्टीनि बिसिंनो तंगन नांगो आबनो आं साका आगामी दिनबो जेखाने सानान नांगो सानाय ताकले विधानसभा अवस्था नरम रुखना केबो गरगा चिने एलपी सावो
স্যার ওরা তো তাই কুরকুরি খাওয়া যাবার বানাতে অনেক ডাকা লাইছে অনেক কিছু খাইলে যা প্রতিবাদ করছেন জ্যেষ্ঠ মাপাই নাই আং সাইমানো রঞ্জিত দেববর্মা সাইমানো টেবিল सा কাকে সাসপেন্ড চালাই উনথন এমএলএ থাকায় থাং পাইথন বানা সাকা आंनि पार्टीनि लिडार आं अपोजिशन लिडार चेन अफ कमान्ड दङ आंनो पयला टेबिल साका कायसाका এই স্পিকার नों चिनि फारसे एटेनशन खालामले कक खाइदि एरपरे कामानि परे चिनि नन्दिता रियां बकाय थांका नुखना राजदन्द नाहरानि बाकाय थांका एरपरे बिश्वजित कलायकाका अमदिके टिप्रानि लाई गुमाबो पयले जों फाइट खालायगा महाराज आनो सावो ताइगा नोरा विधानसभा खायनान परे अमित शाह महाराष्ट्र फोन खायसाका अरल तामुं खानायनि दिनै आबोनि बागाने ताखरा बुखरा जों एकदिके लामानि सभाव जों प्रेसार गिरिमातननो एकदिके विधानसभाव ताइ कायसाके कोर्टआव जों प्रेसार क्रिएट खायमातने नाय कयेकदिन बिसिंग त्रिपुरानि हाई कोर्टआव जोंनि भिलेज कमिटि निर्वाचननि हियारिं नुनाय हियारिं जों गोफ्लायनाय भिलेज कमिटि निर्वाचन फाइदंगो आबोनि बागाने ताखरा बुखरा तिनि जे थानसानि बाइक रेली मक किसानि कतनि बाइक रेलिया जोंनो थुंसाखाय तनिनान बागै दाबो मानथाय मानानि सामफाय दंगोन समायाव जों अराय फरायनो थाखाय जों सिनि मानथाय मांला 80 बছर जों सेबले जाखा सिपिएम बाय थकक जाखा बिजेपि बाय थकक जाखा